حضور علیہ الصلوۃ والسلام سندن ولادت سپس حضور یتی 7,000 حور وس حضرت آمینس مبارک دن خاطر کس ساس خبر اللہ تعالیٰ دنک امس کس ہی مبارکس یہ مے یتیم امس ما ٹھیک ماتامال چھس نا دور حورو امس روزان قرآن ام سند ماجہ مے تے آسا کا مے تے یہ مبارکس یہ مل سند ست شریعت امس مبارکس اندر سہ درام دنیا مزن وہ کس ہی مے مبارکس اللہ تعالیٰ دپ حورن حورو 7,000 حور پر تھی کم دک اچھے حور کیازِ اچھ یا مبارک کرنے مبارک چھوئی صاحب زاد زوئی کچھ فرماما اکہ سمندر چھ سا گاڑ گئی بیس سمندرس یو سمندر چو گاڑو مبارک ہو چھو کیازِ آز زاونا حضرت رسول اکرم گاڑن طور پھر آز کو زاو کرس 10 دہن للو کھورا نبیس پتہ ژتہ کان تو بتہ کان یہ 10 دہن نبی یہ راتک تو نبی ازیک تو نبی پگہک تو نبی گزریم تو زمانک تو نبی موجود زمانک تو نبی ین والے زمانک تو نبی شہرک تو نبی گامک تو نبی مشرقک نبی مغربک نبی شمالک نبی جنوبک نبی کرہنن نبی سفیدن نبی شہرک نبی گامک نبی مردن نبی زنان نبی جنن نبی چرندن نبی پرندن نبی درندن نبی فرمو خطا کہ انا نبی الانبیاء بچس نبیان تو نبی اگر نتم آسان یہ مزہ آسان کائنات آسان کائناتک مہراز حضرت رسول اکرم